My name is Adil from Latade. Happy Independence Day. My name is Aranchal from Latade. Happy Independence Day. My name is Ranga from Latade. Happy Independence Day. Jai Hind. My name is Chachali from Latade. Happy Independence Day. Jai Hind. My name is Roshni from Narsali. Happy Independence Day. Jai Hind. My name is Arun Singh from Narsali. Happy Independence Day. Jai Hind. मेरा नाम फातिमा है। मैं केजी क्लास में पढ़ती हूँ। आज हम 78 स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं। थैंक यू। जय हिंद। My name is Vilansh from UKG class. Happy Independence Day to all. Today we celebrate the 78th anniversary of India's Independence Day. Thank you. Jai Hind. मेरा नाम अनस है। मैं UKG क्लास में पढ़ता हूँ। आज हमारा देश आजाद हुआ था। थैंक यू। जय हिंद। Hello, good morning everyone. My name is Tikil for UKG class. Happy Independence Day to all. Independence Day is national festival. On this day, 1947, India got independence from British rule. On this day, 1940, we salute our Tiranga and sing national anthem. Thank you. Jai Hind. Good morning everybody. My name is Sayyid Salam Ali. I am from class 2nd of KPS. Today on this Independence Day, I am going to share my thought with you all. Independence is a gift we must cherish and protect. Let's use our freedom wisely, striving to build a future filled with hope, equality and justice for all. Thank you. Jai Hind. Miss Anna from NKG. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद। सुप्रभात। मेरा नाम अहमद जुनैद है। मैं केपीएस की कक्षा 1 का छात्र हूँ। आज मैं आप सबको इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके समक्ष अपने सुविचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। गूंज रहा है दुनिया में हिंदुस्तान का नारा, चमक रहा है आसमान में तिरंगा हमारा, अनेकता में एकता है हमारी शान है, इसलिए हमारा भारत महान है। धन्यवाद। जय हिंद। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆಯ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿಘ್ನೇಶ್. ಕೆಪಿಎಸ್ ನಲ್ಲಿ 3ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದು ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ 77ನೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನವು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಭಾರತ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ಅಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಈ ದಿನದಂದು ಜನರು ನಮ್ಮ ಮಹಾನ್ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ದಿನವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾನು ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ದೇಶವನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಿದ್ಧಾಂತ್. ಕೆಪಿಎಸ್ ನಲ್ಲಿ 4ನೇ ತರಗತಿಗೂ ಓದುತ್ತಿದ್ದೀನಿ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅಸಮಾನದ ಗಣ್ಯರಿಗೆ, ಗುರುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 77ನೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು. 15 ಆಗಸ್ಟ್ 1947 ರಂದು ನಮ್ಮ ಭವ್ಯ ಭಾರತ ಎಂಬುದು ಸ್ವತಂತ್ರವಿದೆ. ಅವಳು ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ವೀರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಪ್ಪಿದ ವೀರಶೂರರಿಗೆ, ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳು. ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮಣೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. जय हिंद, जय भारत। माननीय चेयरमैन सर, मुख्य अतिथिगण, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ था। तभी से सभी भारतवासी इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में धूमधाम से मनाते हैं। आज सबसे पहले उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करना चाहिए जिन्होंने देश को आजाद करवाने में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। यह दिन हमें महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू
अशरफुल्ला खान समेत सैकड़ों महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या और बलिदान की याद दिलाते हैं कि परंतु आज भी भारत गरीबी, भ्रष्टाचार, अजिम्मेदार बेरोजगारी आदि समस्याओं से लड़ रहा है। हमें एक साथ मिलकर इन समस्याओं को खत्म करना चाहिए। देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आज हम सभी संकल्प लेते हैं कि इन समस्याओं का समाधान करने का हर संभव प्रयास करेंगे और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। Good morning, everybody. Respected Chairman, Sir, Principal, Madam, Honorable Chief Guests, teachers, parents, and my dear friends. First, I wish you a very happy Independence Day. I feel great to present this speech. This day is most important day to all of us because in 1947 we got independent from British rule. To friends, our great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose, Rani Lakshmibai, and many others devoted their entire life to freedom of our country. Today we are fortunately that we are born in independent country. We have our own fundamental rights. Our brave soldiers fight continuously to protect our country. We should thankful to all of them. Finally, I would like to thank you to providing this opportunity to present this speech. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat Mate.